Let me love you, Carmelita. Iasawa wa tayo na. Wa sila na nagkaujon. Sunod bulan, yuli dayon. Hello guys! Mag-off na punta karon guys. Ang akong buhok guys, bakay kagkagi na dyan kaayon yun. Gusto na ako paputlan, pero ako kabalo kung asa ko magpaputol. Lami kayong luto sa kong kauban, oh. Anuhin niya na potato pie. Bye! Hello guys. Hello guys. Ano ba na? Ay, hello guys. Ay, hello. Nag-order ko kuan ba oh? Tuwa oh. Nag-order ko og tea. Tao. Nag-order ko og tea with milk og kanang sandwich kay lami man gud mag-inom og tea nga na ay sandwich with egg. Kana ako ang gikuan karon gi-order kay para kung manihapon man ko unya gamay lang akong kaunon kay nakakaon ako sandwich. Hello guys, gikan ko sa gawas guys no kay nag-day off man ko karon nya nag-ilis na ko guys og t-shirt kay diri igam guys. Nya na ako yung napalit guys nga akong tune-on guys. Bahala nag magkayabag-yabag. Bahala dili ko pala mo set ani guys basta ako ning tun-an ako na guys. So tugadang oh mayroon na akong new guitar. Oh mag-guitar ko ha. Tanaw na to ha. Basta dai pagkabalot mo guitar. Na. This is my first time, no? Huwag kayo dyan. Huwag kayong mag-react dyan. Basta my first time to use guitar, ha? Hintay lang kayo, ha? Hello, good evening! Bago po ako matulog, kumain po ako ng potato pie. And then, juice, vegetable juice. Mixed vegetable juice with fruits. Alam nyo, ito ang napaka-the best sa katawan nyo. May naramdaman ako sa katawan ko na maging maganda siya. Walang pagod everyday. Totoo yan ha. Hindi ako napapagod everyday. Kaya the best talaga itong nang kasama ko. Siya ang palaging gumawa nito. Kaya the best and the best of your body. Sure. I know you're everything that I've been looking for, and I know you're a time.
So it's only fair to lay it on the line. Hold on, I'm gonna need a little time. And if I ever fall in love again, sometimes when this broken heart can mend, I know it's gonna be with you. You're the one to pull me through, though I don't know when. And if I ever fall in love again,